So now it's will be pieces. It can go down any moment because it got. If you can see, it is already wrecked. So now this guy is crazy about pictures. I'm crazy about hiking. Yeah, you are crazy about pictures as well, na? So it's okay, fine. अस्सलाम वालेकुम जवानों, क्या हाल है? तुम तो बड़े स्मार्ट जवान हो माशाल्लाह यार। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? वही तेरा भाई हाँ, दक्कन कोट। दक्कन कोट। तो रियाट लेक कितना रास्ता रह गया? मैक्सिमम आपको लगेंगे 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे रियाट लेक लगेंगे। और जो वो दूसरा लेक है पहले वाला, कौन सा वाला? कौन सा लेक? खरनाड़ी। झील पे जाना है। हाँ, झील पे। वहाँ पे आपको लग जाएंगे 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे यहाँ से। चले, लेट्स मूव। ये वही तेरा भाई, ये उसका भाई है भाई।